Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas nekih noviteta iz Boscha koje ću vam pokazati. Naime, radi se o jednom setu novih proizvoda koji su namenjeni električarima. Znači, radi se o uređajima za ispitivanje napona, uglavnom struje i takvih stvari. Znači, električarska jedna priča. Bosch je rešio da pokrije i taj segment i ovo ovdje je sa nešto novo od uređaja koje Bosch nama donosi. Nadam se da će vam biti interesantna recenzija, ostanite sa mnom do kraja i uživajte. Dakle, vidjeli smo već da je Bosch ušao i u svet ručnih alata, imali smo video pre nekog vremena, sada možemo vidjeti da je rešio da pokrije i segment alata za električare. Što je sasvim i normalno, Bosch proizvodi ozbiljnu elektroniku i ozbiljne senzore za sve i svašta, od autoindustrije preko svega ostalog, pa je ovo sasvim logično da proizvedu također. Ovdje u setu možemo vidjeti da imam jedan beskontaktni tester napona, imamo jedan duspol, ovdje imamo amper viljušku, imamo amper klešta i imamo ovdje multimetar i imamo jednu punjivu bateriju, pokazat ću vam i čemu ona služi. Ceo ovaj set, kao što možete vidjeti, je spakovan u jednom L-box koferu. Prvi alat iz ovog seta koji ćemo danas pogledati je ovaj beskontaktni tester napona. Naime, radi se o modelu Bosch Professional GVD 1000-17. Ovi beskontaktni testeri napona su jako zgodne sprave, odnosno jako zgodni alati koji nam omogućavaju da zapravo bez kontakta sa žicom koja je pod naponom utvrdimo da li u njoj ima struje, odnosno da li je pod naponom ili nije. Ono što nam donosi ovaj uređaj, to je prilično dobra zaptivenost, znači otporan je na prašinu, na vodu, na sve i svašta, što je jako bitno, i otporan je na padove do 2 metra. Ovdje možemo vidjeti da je izrađeno telo ovako čvrsto, gumirani delovi, sve to lepo izgleda, masivna ova zakačka, pozadnje nam se nalazi poklopac baterija. Ono što hoću vam pokažem, kada otvorite ovaj poklopac baterija, unutra idu ove manje AAA baterije i ovdje možemo vidjeti da se nalazi i O-ring gumica. Evo vidite tu. Znači, O-ring gumica je postavljena tako da kad ovo zavrnete, zapravo to postaje sve zaptiveno i nema šanse da uđe voda unutra ukoliko se desi da negdje radite u nekom vlažnom području. Od nekih osnovnih funkcija ovdje imamo taster mod koji nam služi da možemo da odaberemo u kom ćemo rasponu vršiti merenja. Ovaj žuti niski raspon je od 24 volta pa do 1000 volti. Međutim, ukoliko hoćete, a izolujete i ne zanimaju vas naponi u rasponu od 24 do 90 volti, nego vam je bitno da imate od 90 do 1000 volti, onda ćete ići u ovaj crveni raspon, znači high. Ovdje nam se nalazi taster za uključivanje i ovaj ovdje taster na dnu nam je za uključivanje LED svetla. Tester se uključuje pritiskom na ovaj ovdje taster i evo ga, kad uključimo, znači on svetli zeleno. Također ovaj tester posjeduje i vibraciju, tako da kad bude počeo da detektuje neki napon, on će polako početi da vibrira. Što bude bio bliže ili bude bio viši napon, on će brže i vibrirati, tako da ne da će samo vizualno, već će zapravo i tim vibracijama vas upozoriti na postojanje napona. Evo sad ćemo ovdje da probamo. Ovdje imam Boschov punjač za baterije, da vidimo. Evo kako ga približavam, pogledajte, svetli žuto i vibrira. Vi sad ne možete osjetiti te vibracije nikako, jel tako? I što više prilazimo, evo sad imamo trepćuće crveno i vibrira u istom tom ritmu. A kako idemo vamo gdje je, vidite, tačno u kablu možete i odrediti na kojoj strani vam se nalazi faza, na kojoj se nalazi nula. Pogledajte. Sad, ukoliko prebacimo na high, na drugi ovaj raspon, pogledajte,
prestao je da bipće dok god ne priđemo blizu. Pogledajte. Faktički gubi se ovaj low mod koji on sada detektuje. Evo tek ovdje izmaknem ga ne detektuje. Tu ima, boga mi, jedno 30 santimetara. I vidite. A kad ste u režimu high, onda izolujete sve te niže voltaže. Mogu vam reći da mi se sviđa kako radi i sviđa mi se što ima te vibracije, prilično znače. Što se tiče lampe koja je ugrađena, evo možete vidjeti kako i ona odrađuje posao. Znači sasvim upotrebljivo LED svetlo, nema greške. Sve u svemu, jako zgodan, jako praktičan i jako lepo izveden alat. Idemo na sljedeći. Sljedeća stvar koju ćemo pogledati je ovaj tester, u narodu poznatiji pod nazivom Duspol. Znači, ovo je neki alat bez kog nijedan električar i elektroinstalater zapravo ne može da radi i ne može da funkcioniše. Jednostavno koristi se non stop za merenje napona, za ispitivanje neprekidnosti voda, za takve neke stvari, jednostavno osnovni alat za rad. U pitanju je model GVT 1000-15. Ono što prvo upada u oko je gabarit. Ovo je prilično onako veliki alat. Ja sam u principu navikao da oni budu malo sitniji, međutim ono što mogu da vam kažem da iako je on ovako malo poveći, on jako lepo leži u ruci. Ono što je meni bitno da se ne razdvajaju lako jedan od drugog, u smislu neće se dogoditi da sami se razdvoje. U ovom gornjem delu sa desne strane ovdje imamo napon koji je od 12 pa do 1000 volti. Imamo ovdje indikator stanja baterije, znači kad baterija bude bila potrošena, on će vam ovdje svetliti. Ovdje imamo indikator za neprekidnost voda koji je praćen zvučnim signalom, strelica levo-desno, naizmenična struja i ukoliko je jednosmerna struja plus i minus pol. U ovom ovdje donjem delu ovdje imamo ove prekidače, oni služe za okidanje fidove sklopke i imamo ovdje jedan taster koji nam je za aktivaciju LED svetla. Ovo ovdje koliko vidim sve je jako lepo odrađeno, nema tu nikakvih zaista zamerki, sve to je gumirano, nema isklizavanja iz ruku, testirano na padove do 2 metra, verujem da može podneti i više, jednostavno odrađeno robustno i onako čvrsto, verujem da će to zaista lepo služiti. Ovdje imamo poklopac i imamo ove dodatne još silikonske izolatore koje možemo navući na vrhove ukoliko ima potrebe za tim. Tako da u principu sve je skockano kako treba. Odeljak za baterije je smešten ovdje sa donje strane i za zamenu baterija mora se odvrnuti. Kao što vidimo, unutra alat je napajan sa 2 baterije, a također ovdje možemo vidjeti da se nalazi gumica koja zaptiva bateriju komplet u krug. Sistem kačenja leve i desne pipalice je odrađen ovako, tako što ova desna ulazi u ove žljebove u levoj pipalici i to je to. I mogu se koristiti znači bez problema jednoručno. Što se tiče kalibracije ovog uređaja, kalibracija se vrši tako što se zapravo obe ove pipalice spoje i drže se 3 sekunde. To je to. Odradili smo znači kalibraciju. Što se tiče testiranja utičnica, znači raspon je standardni. Ovdje nam indikator pokazuje AC i pokazuje nam napon. Ono što treba znate da je maksimum koliko smete da držite u utičnici 30 sekundi. Također desna pipalica se može koristiti za ispitivanje toga gdje nam se nalazi faza.
Kao što možete vidjeti ovdje u ovom trenutku sa leve strane, sad ćemo okrenuti, znači ide desno, evo ga. A kad ugasimo svetlo i upalimo lampu, možemo vidjeti i ona kako odrađuje posao. Tako da, sve u svemu, interesantno odrađeno, malo većih gabarita, jedino, ali u principu ne smeta to ništa, bitno da je on pouzdan, da je dobar za rad i da je izveden kako treba. A sa Boschom znamo da tu nema nikakvih problema, makar ih nije bilo do sad. Idemo na sljedeći alat. Sljedeći alat, multimetar. Nešto isto bez čega se ne može u brojnim situacijama. Ovo je model Bosch Professional GDM 600-15. Sama oznaka 600 nam govori da može da meri do 600 volti. Ono što je specifično kako je odrađen ovaj uređaj, vidite da je sav gumiran, da je sav odrađen da može da izdrži i padove i uslove rada na gradilištu i znači Bosch se potrudio da napravi uređaj koji može da se koristi jednom rukom. Zna neki put da bude druga ruka zauzeta nečim, a ceo uređaj je koncipiran tako da može da se koristi desnom rukom. Znači od samog uključivanja pa preko prebacivanja ovih režima, da li ćete to raditi ovako kao ja palcem ili ćete to raditi sa ove strane točkićem, znači to je već na vama, do svog ovog rasporeda tastera koji se nalaze ovdje sa desne strane i koji su jako zgodni i pristupačni. Znači vrlo lako mogu pristupiti bilo čemu bez potrebe da koristim uopšte drugu ruku. Znači mogu sve da završim jednom rukom. Znači na brojne načine. Ovaj ovdje selektor je gumiran i pogledajte kako je odrađen. I on meni sada dozvoljava da mogu ovako da radim sa njim, mogu ovako da radim sa njim, jer ovo ne proklizava, a mogu i ovako. Ostale sve funkcije su mi ovdje sa desne strane. Tako da, ozbiljno dobro odrađeno, sa te strane jako mi se dopada. U gornjem delu je smešten ovaj veliki displej. Displej je jako čitak, jako se lepo sve vidi na njemu. U donjem delu su standardno smešteni konektori. Sad, ovdje sa zadnje strane imamo neke interesantne stvari. Recimo, ovdje imamo držače pipalica. Znači, kada stavimo pipalice, možemo ih ostaviti tu, da one stoje u svom ležištu. Pogledajte kako lepo leže. Znači, odlično odrađeno. I ovdje imamo magnet na ovoj trakici. Tako da nam je mnogo zgodno, ukoliko radimo na nekom razvodnom ormaru, da možemo da zakačimo magnetom, da ne držimo uopšte multimetar u rukama, da možemo da uzmemo ove pipalice i da se bavimo našim poslom bez potrebe da držimo u drugoj ruci uređaj, jel tako? Opet sa druge strane, ukoliko se radi na stolu, ovaj multimetar također ima i postolje. Postolje odrađeno tako da je ovdje sa donje strane gumirano. Znači, opet nema proklizavanja, nema isklizavanja, nema znači problema nikakvih u radu. Jako lepo odrađeno i jako lepo koncipirano sve ovo da može da se koristi znači za raznorazne situacije. Što se tiče pipalica, pipalice su odrađene, koliko ja osjetim ovako pod rukama, da su ovo silikonski kablovi, jako su mekani, pogledajte kako su fini i kako oni vijugaju. Mnogo me nervira kad neki proizvođači naprave dobar uređaj, recimo, a stave krute ove kablove. Znači, to jednostavno nije ok. Ovdje na Boschu je to odrađeno super, mekani su, fini su, znači možete ih, gledajte, zgužvati kako god hoćete i pogledajte. Znači, to je znak da je kvalitetno i da je dobro. Sad, što se tiče funkcija, to je u principu neka klasika. Ovdje imamo poziciju koja je isključeno. Imamo ovdje
merenje napona naizmeničnog. Kada pritisnemo taster ovaj sel, on nam prebacuje da možemo meriti frekvenciju. Ovdje vidite oznaku u hercima i ove oznake koje su alternativne su žutim obeležene. Znači, sa sel pristupate tim funkcijama. Nakon toga imamo jednosmerni napon, imamo u milivoltima da merimo i naizmenični i jednosmerni. Ovdje imamo ohmmetar i imamo merenje provodljivosti. Nakon toga imamo merenje kapacitivnosti, merenje struje naizmenične, odnosno frekvencije. I ovdje imamo merenje jednosmerne struje. Tako da sve funkcije su tu smeštene. Ovaj taster sel sa desne strane sam vam već objasnio. Range znači raspon. Sad, raspon vam je u principu automatski i on ovdje pokazuje auto, ali ukoliko pritisnete ovaj taster range, preći će u manual i ovdje će vam pokazati. Znači, sada je u rasponu do 6 volti, do 60 volti, do 600 volti. I možete ciklirati, znači, između tih vrednosti. Ukoliko zadržite duže, prebacit će vas opet na automatski. Nakon toga imamo taster min i max. Prvi pritisak nas vodi na maksimalnu merenu vrednost. Nakon toga minimalna merena vrednost i prosečno merena vrednost. Ukoliko opet zadržimo duže, vraća nas na automatiku. Ovdje imamo i hold taster ispod toga. Hold taster nam služi da možemo da zadržimo posljednju merenu vrednost i ovaj ovdje simbolčić precrtanog zvučnika, ukoliko to učinimo, čuje se dupli bip i onda pritiskom na ove ovdje tastere neće se čuti nikakav zvuk. Znači, bilo šta radite, bit će potpuno tih ukoliko za tim postoji potreba. Opet isto tako se može i uključiti. Hajde da izmerimo i napon ove Boschove baterije, da vidimo kakva je situacija tu. Boschova baterija, Bosch Pro Core 4, napon praznog hoda 20,93 volta. Ovdje samo možete vidjeti merenu vrednost, da je na auto range-u i da je automatski prepoznao da je raspon radni do 60 volti i u skladu sa tim ga meri. Što se tiče merenja frekvencije, ajde da vidimo ovako. Ovdje znači imamo 233,2 volta na izmenične struje, je li tako? 49,99 Hz. Sve u svemu vidi se da je ozbiljno odrađen alat, nema tu šta se priča mnogo, kome treba mislim da neće pogrešiti svakako u ovoj ovdje varijanti. Ono što se meni sviđa, što je robustno, što je odrađeno praktično, da može se koristi u raznim situacijama i ovaj ovdje magnet što imamo na čičak trakici koji može i da se prebaci i na druge ove, vidjet ćete, može i na amper klešta se namontira. Znači, jako zgodno je sve to imati. Pišite mi u komentarima, baš me zanima kako se vama dopada. Idemo dalje. I za kraj, evo još ova dva alata da pogledamo. Sa desne strane imamo znači klasična amper klešta, sa leve strane imamo viljušku za merenje, jel tako, isto struje. I jedan i drugi mere na izmeničnu struju, ne mogu meriti jednosmerno. Tako da funkcija im je znači da se obuhvati kabel kroz koji se meri protok struje, jel tako, i izvršit će se merenje. Ista priča i sa ovim, samo što je on zgodniji, prilično je prilazniji u odnosu na ovaj. Šta znači prilično prilazniji? Nekad imate situacije gdje ne možete da priđete vodu kako treba da biste izmerili, jel tako, struju, i tu je znači prednost velika ovog ovdje alata. Evo pogledajte, ovdje recimo imamo na mestu gdje se vrši merenje, to je, ajde da kažemo, 50 mm. Dok kod amper klešta vi imate, pre nego što uopšte krenete sa bilo kakvim merenjem, vi ovdje imate 65 mm. Ako hoćete kabel da obuhvatite, vi morate da pritisnete, jel tako, da biste otvorili čeljust i da možete da prihvatite kabel. To već sada prelazi 80 mm. Tako da
mnogo znači tih 3 cm ukoliko ih nemate, jel tako, na raspolaganju. Zbog toga je Bosch i napravio ovaj i ovakav alat. Ova, ajde kažemo, viljuška nam ima mogućnost merenja blizine vodova pod naponom i to se ostvaruje ovim ovde desnim delom. Na njemu je jasno i obeleženo NCV. Što se tiče ovih nekih osnovnih funkcija, znači režim isključenog, režim merenja struje na izmenične, režim LOZ. LOZ vam je niski ulazni otpor za smanjenje uticaja curenja napona i može raditi pri naizmeničnoj i pri jednosmernoj struji. Zatim imamo merenje otpora i ovde imamo zujalicu. Također možemo meriti napon na izmenični sa frekvencijom i možemo meriti jednosmerni i rekli smo NCV, odnosno bezkontaktno detektovanje napona. Ispod toga vam je smešten LCD display. LCD display je lepo čitljiv kao i na ovom multimetru. Znači sve se jasno vidi, sve to je zaista jako, jako dobro odrađeno i ispod nam se nalaze ova 2 konektora, što je klasika. I ovaj alat je također napravljen da može da se rukuje upotrebom jedne ruke, znači bilo šta možete odraditi samo jednoručno. Ne morate 2 ruke koristiti ni u jednoj varijanti. Ove ovde žute funkcije, njima se pristupa tasterom cell, kao što je bio slučaj i na multimetru. I imamo ovde lampicu, znači možemo uključiti i LED svetlo koje je ovde pozicionirano ukoliko radite u tamnijim nekim područjima. Također kao i multimetar i ova ovde viljuška posjeduje držače za pipalice koji se mogu tu postaviti. Sa ove strane postoji hold taster koji nam omogućuje da zadnje merenje zadržimo. Ukoliko ga duže zadržimo, ovde imamo simbol koji nam kaže da ćemo tako isključiti zvuk ukoliko ima potrebe da radimo negde u nekom tihom području gde nije dozvoljeno da nam to se zvučno oglašava. I ovaj uređaj isto testira na ispadanje 2 metra, zaštićen je od prašine, od svega, znači totalna bezbriga što se toga tiče. Ovo ovde vidite sve guma, sve to je elastično, jednostavno izgleda robusno i izgleda dobro, dobro odrađeno. Sa zadnje strane na oba uređaja imamo poklopce baterija i ovde imam jednu punjivu bateriju Boschovu. Ovo je punjiva baterija koja na sebi ima port za punjenje. Ovde ispod nam je smešten USB-C port i baterija se može puniti tim putem. Trenutno u ovim uređajima se nalaze standardne baterije. Sada ćemo otvoriti jedan. I vidite sada, ovde su smeštene zapravo 2 AA baterije. Ono što možemo vidjeti na ovom ovde poklopcu koji smo demontirali, da imamo gumenu zaptivku ovde celim obodom. Znači sve ovo je guma, pogledajte koliko je ima. Znači to će zaptiti skroz, nema šanse da tu procuri nešto. I ono što je interesantno, da sad uzmete ovaj ovde točkić, okrenete ga ovako i možete da izvadite ovaj ovde poklopac. Taj poklopac zamenite sa ovim ovde baterijama koje isto na sebi imaju gumenu zaptivku. Pogledajte, znači još dodatno gumena zaptivka. Okrenete opet ovaj ovde točkić. Zabravite to. Izvadite ove baterije iz amper klešta. Ono što morate da vodite računa da i kad ubacite recimo ove baterije, nemojte da vas začudi, evo sad ću ubaciti baterije, pogledajte, ubacio sam baterije, ali on ne radi. Ne radi zbog toga što ovde postoji jedan mikroprekidač koji zahteva da bude pritisnut da bi mogao da radi. Znači zahteva da poklopac bude potpuno zašrafljen da bi on radio. Evo ja ću sad to isprovocirati na drugi način. Evo vidite.
Vi znači nemojte gurati tu nešto bez veze. I znači sad montiramo ovu bateriju i zavrnemo ove šrafove. I sad možemo koristiti zapravo punjivu bateriju u bilo kom od ovih uređaja. Tako da imate i jednu i drugu opciju na raspolaganju. Ova amper klešta desna, ona u principu imaju malo manje funkcija nego ova leva, što možemo ovdje i vidjeti. Znači imamo mogućnost merenja naizmenične struje, otpora, imamo zujalicu, imamo napon naizmenični i jednosmerni. Dok ovdje vidite već smo prošli šta imamo sve više od funkcija. Što se tiče funkcionisanja NCV-a, znači pređemo na NCV i kad prilazimo kablu pod naponom. Sad, što se tiče merenja struje koja prolazi kroz vod, ja ovdje imam ovu moju varijantu sa razdvojenim žicama. Znači to je jedan, ajde da kažemo, mini produžni kabel, jel tako, koji ja koristim za takve stvari, jer ne možete izmeriti struju ukoliko uhvatite sve vodove odjednom. Znači jednostavno neće moći uređaj da detektuje ništa. Mora da se vod po vod zapravo ispituje. I evo sad ću ja ovdje uključiti jednu grejalicu, zato što je ona malo veći potrošač da bi mogli neke ozbiljnije merene vrednosti da imamo. I gledajte sad. Evo ga. Znači uzeo sam samo jedan vod. Evo vidite. I on meri tu nekih nešto oko 5 ampera. Dok se stabilizuje i grejač. Evo ga, 4,8. Na uzemljenju nema struje. Znači, evo ga. 4,7 ampera. A ako uzmete sve i stavite ovako, pogledajte, vrednost očitavanja je 0. I to će vam bilo koji uređaj ove vrste pokazati ukoliko nemate razdvojeno to. Isto tako i sa ovim amper kleštima drugim možemo da odradimo. Znači, ako uhvatimo sve vodove, nema od te priče ništa. Ako uhvatimo samo jedan vod, onda ćemo dobiti merenu vrednost koja treba. Znači, i jedan i drugi će vam završiti posao bez problema. Jedino što vam je ovaj dosta pristupačniji, prilazniji i po meni lakši za rad. I dragi moji, drage moje, da napravimo neki zaključak vezano za ovo. Bosch, naravno, ozbiljna kompanija, profesionalni alati, nije razočarao ni ovaj put. Meni se ovo dopada kako oni odrađuju. Nema tu greške. Generalno, dopada mi se skroz koncept ovog multimetra gdje sve je orijentisano. Generalno, svi alati orijentisani su da mogu jednom rukom da se manipulišu, što je jako bitno i jako dobro. Što se tiče izrade, svi su otporni na razne uslove rada na gradilištu, prilagođeni su tome, što je opet jako bitno jer ne radi se tu u nežnim uslovima, znači radi se u uslovima prašine, radi se u uslovima gdje zna bude i vlage, gdje može dođe do ispadanja alata. Vi da uzmete za ozbiljan posao neki neozbiljan nežan alat, neće potrajati ni malo. Da ne pričamo drugo o sertifikatima, o svom ispitivanju i takvim stvarima gdje možete, a budete i vi i vaše zdravlje dovedeno u neko pitanje zbog upotrebe neadekvatnih alata. Kod Boscha sa tim stvarima nema igranja, to se već zna. Kažem vam, generalno mi se dopadaju alati. Ovaj Duspol jedino mi je malo onako čudnjikavo bilo gabaritno kada sam ga video, rekao, aman, koliki je Duspol. Međutim, jako dobro leži u ruci. Jako dobro leži u ruci i sad za ljude sa manjim šakama možda bude bio problem, mada uglavnom majstori koje ja znam svi imaju ovako poprilične šake, pa verujem da neće biti problema, ali opet savjetujem da pre kupovine pogledate negde i da vidite da li vama
to zaista odgovara taj gabarit. Inače, ovo ostalo sve zaista od ovog malog beskontaktnog detektora pa preko svih ovih ostalih uređaja mogu samo da kažem topla preporuka. A ukoliko sam nešto od specifikacija slučajno zaboravio da vam kažem, imate na Boschovom sajtu generalno sve specifikacije, koga zanima detaljnije. Ovo je bio jedan pregled ovih alata da vidimo šta je to Bosch odradio, kako Bosch ulazi sa svojom prvom serijom ovih alata na tržište. Ja opet kažem, kada bi svi sa prvim serijama bili ovakvi, nama bi svet malo drugačije izgledao. Ako se niste prijavili na kanal, prijavite se. Ako vam se dopao video, udarite like, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Puno pozdrava od vašeg Agije iz Zone alata. Ćao!